हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो कितने सारे कलर है। इस सारे कलर के बारे में सीखेंगे और उसके साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड जेड फॉर जेब्रा सीखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले कलर को सीख लेते हैं एक एक करके। ये है ब्लैक कलर, लाइट ग्रीन कलर, वायलेट कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, येलो कलर, पीच कलर, ब्लू कलर, रेड कलर। बच्चों पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और बच्चों मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये ए फॉर एप्पल, ये ब्राउन कलर। बी फॉर बनाना, बी रेड कलर। C for crocodile, C sky blue color. D for doctor, D light green color. E for elephant, E black color. F for fish, F yellow color. G for guava, G brown color. H for hen, A red color. I for ice cream, I sky blue color. J for joker, J light green color. K for kite, K black color. L for lamp, L yellow color. M for monkey, M brown color. N for nest, N red color. O for octopus, O sky blue color. P for papaya, P light green color. Q for quail, Q black color. R for rose, R yellow color. S for strawberry, S brown color. T for tiger, T red color. U for uniform, U sky blue color. V for vegetables, V light green color. W for wall, W black color. X for xylophone, X yellow color. Y for yak, Y sky blue color. Z for zoo, Z light green color. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A brown color, red color, sky blue color, light green color, ब्लैक कलर, येलो कलर। टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।